नमस्कार मो सत्यामा स्वाई समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 फास्ट ईयर जो ऑप्शनल ओडिया मथुरा मंगला विषय आलोचना करुले तार आम पार्ट 2 आलोचना करवा। तो जो चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो जेहेतु पिलांकर न्यू बैच। तो आउ थे पुणी रिपीट आलोचना कराऊँगी अलरेडी आलोचना कराई चैनल विषय। तो आम देखा आज सेकेंड पार्ट। तो यही पर्यंत आम देखी परवर्ती पद देती कौन ना एथु अनंतरे शुण सुजन सुक कहती राजन आज्ञान। तो सुक कौन कौन ना राजा को परीक्षित राजा को शुणाऊँ ये बाणी लिखिं किए भक्त कवि भक्तचरण दास। कौन परीक्षित शुण हो हुए औसत ताले औसत कहले आमर आनंदित। तो परीक्षित राजा शुणी आनंदित होती। कृष्ण चरित नाम भागवत। तो कृष्ण चरित नाम भागवत ताहा आमर सुक शुणाऊँ परीक्षित राजा को। दशम स्कंद चरित वर्णन जो मते कंस जन्म मरण। कंसर जन्म और मरण कौन लिखाई आमर दशम स्कंदे रचना कराई वर्णना कराई। महाप्रताप दुर्मिला नंदन इंदुमती गर्भे हेला जन्म। ताले महाप्रताप दुर्मिला दुर्मिला किए आमे तांको विषय प्रथमे जानिबा। दुर्मिला जैनिक विद्याधर भृत्य रूप से इंद्र को सेवा करुला। तांकोठारे अपराधी हबरू अभिशप्त हो मर्तरे दानव रूप धरी दुर्मिला नाम अभिहित है। से सौभ देशर राजा गोमती तीर बास करुले। एकदा मथुरा राजा उग्रसेनकर पाट महिषी इंदुमती पुष्पवती होई शुद्ध स्नान करने निमंते जमुना को जाइथिले। तांकर प्रत्यावर्तन काले दुर्मिला इंदुमती रूप में मुग्ध होई कपटरे उग्रसेन रूप धारण कर इंदुमती सह रमण कला। तहु इंदुमती गर्भरे कंस जातला। कंसकर पिता नाम दुर्मिला से दुर्मिला नंदन कहुई कंस को। तांको माता नाम इंदुमती। बाहुबले पृथ्वी को आकर्षिला नृप बर मान को विनाशिला। बाहुबल पृथ्वी को आकर्षिला किए आमर कंस नृप बर मान को समस्त को कौन कला विनाशिला किए आमर कंस कथा कहुई। गोरु ब्राह्मण को देला कषण डरे देवता पशिले शरण। गोरु ब्राह्मण समस्त को कौन कले कष्ट देले किए कंस समस्त देवता माने मध्य डरिकी शरण पशिले। कहार आमर कृष्णकर बा विष्णुकर। धर्म नाशी अधर्म कर्म कला दिनु दिनु जीव को दुख देला। धर्म नाश करी अधर्म काम जी कला और दिनु दिनु सबु जीव मान को दुख देला कि आमर कंस। देखी सही न पारिले अमर अमर कहले देवता सर्वे मेली होई कले विचार। सबू मिसी सबू देवता माने विचार कले। कौन विचार कले किस करिबा बोले सुनासीर बेलू बेलू दुख है असुर। ताले सुनासीर कहले आमर इंद्र। इंद्र कहउचंदी कौन करिबा ए असुर तो आमु समस्त को दुख दउची। काहा आगे कहिबा गला मही इंद्र बचने पितामह कह। काहा आगे कहवा मही कहले धरापृष्ठ तो गला। इंद्र वचन किए कहते पितामह कहले ब्रह्मा कहते कौन क्षीर सागरे शयन अनंत जाई गुहारी करवा देवंत। से कहते जे क्षीर सागर रे अनंत किए महाविष्णु शयन कर आगे जाई गुहारी कर बोली ब्रह्मा आमर इंद्र को कहले। आंभे अर्थे होइबे अवतार तेबे दुष्ट राक्षस जीव मार। आम पई से अवतार ग्रहण करिवे तेबे जाई से दुष्ट राक्षस मरिब ए कथा कहले। एथि बाहरे अन्य गति नाही देव बर उठिले एते कही कहले यह छड़ा अन्य कौनसी उपाय नहीं एति कही उठिले जीवापाई कोठी क्षीर सागर को। सर्वदेवता संगरे घेनाई क्षीर सागर तटे हेले जाई। सबु देवता माने एकाठी होई कोठी पहुँचिले आमर क्षीर सागर तटरे बा कूଳରେ। अति आरते डाकती अमर देव रक्षा कर महितोर। सबु देवता माने अमर कहले देवता अति आरत होइकी काहाकु डाकुचंदी विष्णु को। हे देव तम महिकी रक्षा कर बोली। जेबे न रखिब नाश गलुटी दैत्य स्वर्ग भुवन गला लुटी। से कहउचंदी आपण न रखिबे ताले ए दैत्य बा असुर स्वर्ग भुवन सब लुटिगला आमको नाश कला। तेणु आपण आमको कौन करंतु ना रक्षा करंतु ए कथा कहउचंदी। गोरु ब्राह्मण सुजन नासिला महा अधर्मे महिकी ग्रासिला। गोरु ब्राह्मण सुजन समस्त को से नाश कला महा अधर्म करके महिकी खाईगला बा ग्रास कला। ये कथा किए कहउचंदी विष्णु को आमर देवता माने कहउचंदी।
ସୁରଗଣ ବିକଳ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଦୟାସାଗର ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରବାଣୀ। ଏଇ ସବୁ ସୁରଗଣ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ, ସୁର କହିଲେ ଆମର ଦେବତା ମାନେ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦୟାସାଗର ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରବାଣୀ କ'ଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା କଲେ ସକଳ ସୁରେ ଯାଅ, ଦୈତ ମାରିବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ସକଳ ସୁର ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ରୁହ, ମୁଁ ଦୈତ ବା ଅସୁରକୁ ମାରିବି। ବାସୁଦେବ ଘରେ ହେବି ଜନମ, ବଢ଼ି କଂସକୁ ନାସିବି ଦହନ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଏବଂ ବଢ଼ି କଂସକୁ ନାଶ କରିବି। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ବାହୁଡ଼ି ଦେବତା, ଯହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରତା। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଦେବତା ମାନେ ସେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ, କ୍ଷୀରସାଗର ତଟରୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ହଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କଂସକୁ ମାରିବି, ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରେ ଭଗବାନ ପୃଥ୍ୱୀ ହିତେ ତେଜି ନାଗ ଶୟନ, ଦେବକୀର ଉଦରେ କଲେ ବାସ, ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ରହି 10 ମାସ। এই ପୃଥିବୀର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଆମର ନାଗଶୟନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ତ କିଏ ଆମର ମହାବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦରେ ରହି 10 ମାସ ପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, କିଏ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ। ବାସୁଦେବ ଗୋପେ ଛାଡ଼ି ଆଇଲା, ତହୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ଲୀଳା ହୋଇଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୋପେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ସେଠି ଯେତିକି ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଦିନୁ ଦିନୁ ବଢ଼ିଲେ ନନ୍ଦ ଘରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେସନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପକ୍ଷରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ପକ୍ଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଦିନୁ ଦିନୁ ନନ୍ଦ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଢ଼ିଲେ। 7 ଦିନରେ ମାଇଲେ ପୁତନା, ଯାର ନାମ ଅଟଇ ବଜ୍ର ସିହ୍ନା। 7 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା, କାହାକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ପୁତନା ଅସୁରୁଣୀକୁ ମାରିଥିଲେ। ପୁତନା ଅସୁରୁଣୀ କିଏ? ନା ଅଘା ଓ ବକର ସେ ଭଉଣୀ। ସେ ସ୍ତନରେ ବିଷ ପୁରାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାର ସ୍ତନପାନ କରି ଜୀବନ ଶୋଷଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେନା କହିଲେ କବଚ, ବଜ୍ର ସେନା କହିଲେ ଏଠାରେ ବଜ୍ର ପରି ଶରୀର ଯାହାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରିଥିଲେ। କିଏ ସିଏ? ପୁତନା। କେତେ ଦିନରେ? 7 ଦିନରେ। ତୃଣ ସକଟା ବକା ଅଘାସୁର, ମାରି ତରିଲେ କୁବେର କୁମର। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ନା ତୃଣ ସକଟା ବକା ଅଘା, 4ଟା ଅସୁର। କଂସର ଅନୁଚର ଅସୁରମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ତୃଣ ସକଟା ବକା ଅଘାସୁର। ତାପରେ ମାରି ତାରିଲେ କୁବେର କୁମର। କୁବେର କୁମରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। କେମିତି? କୁବେରଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର, କିଏ? ନଳକୁବର, ମଣିଗ୍ରୀବ। ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ସୁରାପାନ କରି ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାରେ ମତ୍ତ ଥାଇ ନାରଦକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଏମାନେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯମଳାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋପନରେ ରହିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯମଳାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଯମଳାର୍ଜୁନ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏଇ ନଳକୁବର ଆଉ ମଣିଗ୍ରୀବ, ଯାହାକି କୁବେର କୁମାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କାଳି କାଳିନ୍ଦୀ ହଦରେ ଦଳିଲେ, ବନ ଅନଳେ କିଞ୍ଚିତେ ଗିଳିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ଆହୁରି ଲୀଳା କ'ଣ? ନା ଏଠାରେ କବି କାଳିୟ ଦଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଳି କାଳିନ୍ଦୀ ହଦରେ ଦଳିଲେ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କାଳିୟ ଦଳନ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବନ ଅନଳ କିଞ୍ଚିତେ ଗିଳିଲେ। ଇଏ କ'ଣ? ନା ଏରଣ୍ଡ ବନରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିକି ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେମାନେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପାନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହା ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି କ'ଣ? ନା ବଛା ବାଳକ ହରିଲା ବିଧାତ, ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ କଲେ ସର୍ବଜାତ। এটা କ'ଣ ନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏକଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ବନରେ ବଣଭୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନିକଟ ଅରଣ୍ୟରେ ଚଳୁଥିବା ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ହରଣ କରିନେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲେ। କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପ ବାଳକ ରୂପେ ଗୋପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି 1 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୂର୍ବ ପରି ବାଛୁରୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଗୋଚାରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ପୁରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଛୁରୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଥିଲେ। 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସମୟରେ ବାଛୁରୀ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ବୁଝିପାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ। ନିଜ ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। এটা ବ୍ରହ୍ମା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ।
नंद राजा को हरिला वरुण ताकू आनीदेले रमा रमण। पुणी कौन नंद द्वादशी दिन असुरी बेला अग्राह्य करी रात्रि रे कालंदीर जल स्नान करुथिले। एथु वरुणर जड़े भृत्य ताहांकू धरी वरुण निकट को जाइथिले नहीं जाइथिले। कृष्णेन्द्र वरुणालय को जाई नंद को मोचन करथिले। रमा रमण कहले रमांकर स्वामी बा लक्ष्मींकर पति एठी कह जाइछि। इंद्र विवादे तोली गोवर्धन गोप रखिले जगत जीवन। एटा भी समस्त जानथिले गिरी गोवर्धन पर्वत को टेकिथिले। कौन ना एकता गोपपुर रे नंद राजा गोपाल बालक मानक सहित मिसी इंद्र पूजा करने आयोजन करने समय श्रीकृष्ण सेमानकु इंद्रर पूजा न करी गिरी गोवर्धन को पूजा करने परामर्श देले। श्रीकृष्ण का कथा अनुसार इंद्र पूजा परिवर्ते समस्ते गिरी गोवर्धन पूजा करिबारु एथिरे इंद्र देवता कौन हो गले ना क्रोधित हो गले। 7 दिन जाक निरंतर घड़घड़ी और बिजुली इत्यादि समेत वर्षा कराइले कि इंद्र रागी जाइकी गोपाल माने कातर होई पड़िले। एही विपदरु सेमानकु रक्षा करिया पई श्रीकृष्ण बाम करे गिरी उत्पादन करी छत्र आकार तांकु धारण करी ता तले समस्त गोरु और गोपाल को सुरक्षा देइथिले। श्रीकृष्ण का एही महिमा देखि इंद्र पराभूत होइथिले। वृंदावन रे करंती विलास संगे घेनी अनेक बालशिष। से वृंदावन रे विलास करंती सांगरे अनेक बालक और गोपाल बालक मध्य तांको सहित मिसंती। वस्त्र चोरी आदि जेते चरित केहू कहब करी आदि अंत। वस्त्र गोपी मानकर वस्त्र मध्य चोरी करथिले स्नान समय से कथा मध्य ठीक कुहा जाइछि। रासे रसिले गोपींक संगते एही मते व्यवहार जेते जेते रास मध्य कले एहीपरि केते तांकर लीला सबु से रचिले। केसी पिंड मंथिले बाहुबले प्राणे माइले जेते दैत्य गले। केसी किए आमर कृष्ण भंडारी वन रे कंसर असुर अश्वरूपी अनुचर केसी को हत्या करथिले। जणे अनुचर कंसकर एहीपरि जेते दैत्य आसिले समस्त को मारिथिले कि श्रीकृष्ण। ताहा सुनी डरिला कंसापुर भय कंपई होई थर थर। एकथा जितले सुनिले कंस और कंसापुर वासी कौन कले ना भयरे थरहर हेले। मंत्री अकुर को घेनी भाड़ई क्रोध नयनु लोतक गलाई। कंसंकर मंत्री थिले कि अक्रूर तांकु डाकी कि लोतक गलाउचंदी किए कंस कौन करिवे जेते असुर गले समस्त से मारिदेले ए कथा कहउचंदी। कहे कातर तरे होई छन मंत्री सुनिब मोहर वचन। मंत्री को कातर होई बा डरी कि कंस कहउचंदी। मुनिवर नारद गले कही कौन कहउचंदी ना मुनिवर नारद गले कही तेणु करी अस्थिर मोर देही। जेहेतु मुनिवर नारद आसी कही जाइथिले जे तमर जे हत्याकारी से कोठी गोपरे बढ़ुची शून्यवाणी भी होइथिला। तो यह जेतले सुनिचंती किए अस्थिर होई पड़चंती आमर कंस। नंद नंदन मोहरी बैरी ताकू केमंते पकाइबी मारी। से नंदन नंदन होउचंदी मोर बैरी शत्रु मु ताकू केमिति मारिबी से कथा काहा सहित विचार करूचंती आमर कंस मंत्री अकुरंक सहित विचार करूचंती। तो आज आम ये देखा आम परवर्ती पार्ट रे अन्य भाग देखा जहाँकि पद रही। तो आज भिडियो रखुची। नमस्कार।